अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट उमर शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उमर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब पर वीडियो किस तरह अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपने वीडियो अपलोड कर ली है तो उसकी सारी सेटिंग कैसे करते हैं। अ, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप टाइटल कैसे देना है, और फिर डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है, उसके बाद टैग किस तरह देने हैं, उसके बाद फिर आपने जो इसका थंबनेल है वो किस तरह चेंज करना है। ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहे। तो चलें चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं हमने किस तरह वीडियो अपलोड करनी है। सबसे पहले आपने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उसके ऊपर जो ये मूवी का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है, या प्लस का निशान होता है किस पर उस पर क्लिक करना है, या अपलोड का वीडियो का ऑप्शन होता है उसे क्लिक करना है। ये तीन ऑप्शन होते हैं अगर आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं। सबसे पहले आपने अपना गूगल अकाउंट लगाना है। ये गूगल अकाउंट बनाना मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से गूगल अकाउंट बनाना सीख लें। ये देखें, ये अपलोड वीडियो पर क्लिक करने से ये इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर हमने ये जो एरो का निशान है इसे भी दबा कर क्लिक कर सकते हैं और इसके नीचे अपलोड पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपने अपनी वीडियो चूज़ करनी है जो आपने बनाई हुई है। ये मैंने वीडियो चूज़ कर ली है। अब ये अपलोडिंग होनी शुरू हो जाएगी थोड़ी ही देर में। ये देखें, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अपलोडिंग के लिए। मैंने एक छोटी सी वीडियो 20-25 सेकंड की तकरीबन वीडियो है वो मैंने अपलोड की है, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। और आप इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगी। यहाँ पर आपने टाइटल देना है। आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। टाइटल का मतलब होता है कि आपकी वीडियो में क्या चीज़ है और आप उसको उसमें क्या उसका जो टाइटल होता है वो क्या लिखना चाहते हैं। यहाँ पर मैं कुछ अपनी वीडियो का टाइटल इस तरह देने जा रहा हूँ। आप कोई इस टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं, ताकि आपकी वीडियो टाइटल के ज़रिए ही आपकी वीडियो देखी जाती है। जिसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग अच्छे हों तो वो वीडियो जल्दी रैंक कर जाती है। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, माई यूट्यूब चैनल। ये मैंने अपने यूट्यूब का चैनल का जो मैंने बैकग्राउंड तैयार किया हुआ है, जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लगाते हैं वो मैंने तैयार किया, वो मैं एक दफ़ा आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद ये नीचे डिस्क्रिप्शन आ गई है। आपने डिस्क्रिप्शन पर भी कुछ भी लिख सकते हैं कि आप आपकी इस वीडियो में है चीज़ क्या है, इसके आप जो भी है वो, या इसमें आप लिंक भी दे सकते हैं, और जो भी कुछ है आप इस वीडियो में दे सकते हैं कि हमारी वीडियो में फ़लाँ फ़लाँ काम दिया गया है। यह आप तमाम इस वीडियो में लिख सकते हैं। मैं इस तरह कुछ लिखने जा रहा हूँ, हाउ टू अपलोड यूट्यूब वीडियो इन दिस इन क्रोम ब्राउज़र। ये मैंने कुछ इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखी है। ये देखें, ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी है। यहाँ पर नीचे आए थंबनेल का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आपने थंबनेल वगैरह लगाना है। ये देखिए, मैंने थंबनेल पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं कोई भी पिक्चर एक दफ़ा आपको जस्ट दिखाने के लिए लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी एक पिक्चर, आपने अपना लोगो बनाना है, थंबनेल बनाना है इस वीडियो के लिए।
جو آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے تھمبنیل سے ہی آپ کی ویڈیو شو ہوگی کہ آپ کی ویڈیو میں اصل میں ہے کیا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ نیچے پلے لسٹ آ گئی ہے، اگر آپ کی کوئی پلے لسٹ ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں بنانا چاہتے تو نیو پلے لسٹ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہاں پر کلک کر کے آپ نئی پلے لسٹ بنا سکتے ہیں۔ میری یہاں پر پلے لسٹ ہے اور یوٹیوب کے نام سے میں نے بنائی ہوئی ہے، میں اس پر کلک کر کے ڈن کر دوں گا۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے یہ ایک ٹیکنیکل ویڈیو کی پلے لسٹ ہے، اس پر میں کلک کر کے اسے ڈن کر دیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیں، یہ آپ نے یہ کوپا سیٹنگ لازمی کر لینی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ اگر بچوں کے لیے ویڈیو بناتے ہیں تو یس پر کلک کر دیں، اگر بچوں کے لیے نہیں بناتے تو نو پر کلک کر دیں۔ یہ بہت لازمی سیٹنگ ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے آپ دیکھیں گے یہاں پر اور سیٹنگ آ گئی ہے، اگر آپ ایج ریسٹرکشن میں لگانا چاہتے ہیں، اگر آپ 18 سال کی عمر میں ہیں اور ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یس پر کلک کر دیں، اگر نو نہیں دکھانا چاہتے تو نو پر کلک کر دیں۔ یہ ساری سیٹنگ آپ نے کرنی ہے لازمی، آپ نے نو پر ہی کلک کرنا ہے۔ اگر آپ یس پر کلک کر دیں گے تو آپ کی ویڈیو کچھ لوگ دیکھ سکیں گے اور کچھ لوگ نہیں، اس لیے آپ نے نو پر ہی ہمیشہ کلک کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ پیڈ پروموشن، یہاں پر آپ نے کوئی سیٹنگ نہیں چینج نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں ٹیگز، یہ آپ نے ٹیگز لازمی دینے ہیں، کیونکہ ٹیگز کی وجہ سے ہی ویڈیو رینک ہوتی ہے۔ یہاں سے آپ نے 4-5 ٹیگ دے لینے ہیں، یہاں پر 500 کی ورڈز کے ٹیگ دے سکتے ہیں آپ۔ یہاں پر آپ نے کوئی بھی ٹیگ دے دینے ہیں ویڈیو کے متعلق، تاکہ آپ کی اس نام سے کوئی بھی ویڈیو کسی قسم کی ویڈیو آپ لوگ سرچ کریں، آپ کی ویڈیو اس ٹیگز کی مدد سے اوپر آ جائے۔ یہاں پر یہ دیکھیں، میں ویڈیو ہاؤ ٹو اپلوڈ ویڈیو آن یوٹیوب، یہ ایک ٹیگ دے دیتا ہوں۔ ٹیگ دے کر آپ نے نا کوما کا بٹن جو یہ لازمی پریس کرنا ہے، یا انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے، یہ 2 بٹن ہوتے ہیں یہ ٹیگ دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک میں یوٹیوب کا ایک ٹیگ دے لیتا ہوں، اور اس کے بعد ہاؤ ٹو کا ایک ٹیگ دے دیتا ہوں۔ اس طرح آپ نے نا کچھ بھی کوئی بھی ٹیگ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹیگز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کے سافٹ ویئر انسٹال کر کے ان سے ٹیگ، کسی بھی ویڈیو کے ٹیگ نکال کر یہاں پر لگا سکتے ہیں۔ جو موبائل کے لیے ٹیگز کے لیے سافٹ ویئر ہے وہ یو ٹیگ پرو کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے، وہ آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں پر اپنا لنک دے کر وہاں سے اس ویڈیو کے جو بھی ٹیگز لگے ہوئے ہوں وہ آپ کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے کچھ ٹیگز دے لیے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ نیچے لے کر جاؤں گا۔ یہ دیکھیں، یہ ایک اور ٹیگ دینے جا رہا ہوں میں۔ آپ جتنے مرضی ٹیگ دے سکتے ہیں، آپ 500 ورڈز تک ٹیگ دے سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک ہمارا یوٹیوبر بھائی ہے، اس کا ٹیگ دے دیتا ہوں ٹیکنیکل تنویر اصغر کے نام سے۔ یہاں پر اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ نیچے کون سی سیٹنگ ہے۔ یہاں پر آپ نے یہ لینگویج ہے، اگر آپ انگلش ہیں تو انگلش لکھے، اردو ہے تو اردو، کوئی بھی آپ کی لینگویج ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، میں انگلش ہی رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہاں پر نیچے یہ ڈیٹ ہے، یہ آپ نے دے دینی ہے تاکہ آپ کی ویڈیو ان تاریخ لیٹسٹ کے طور پر یہاں پر شو ہو۔ اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر میپ پر دینا چاہتے ہیں، لوکیشن دینا چاہتے ہیں تو لوکیشن بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ نیچے آ گیا فلم اینڈ
एनिमेशन। यहाँ पर आप कोई भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने फ़िल्म में वीडियो बनाई है, कार्स, मूवी, म्यूज़िक वगैरह, जैसे भी आपने वीडियो बनाई है वैसे अपने कैटेगरी सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर देना है। मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी के पर एक वीडियो बनाई है, ये वाली। यहाँ पर मैं साइंस और टेक्नोलॉजी पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद आप नीचे चलते हैं। आगे क्या है, यहाँ पर आप अगर कमेंट को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर कमेंट को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये वाली जो सेटिंग है ये आपको वीडियो अपलोड होने के बाद ये शो होगी। वीडियो एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पर आप कार्ड्स लगा सकते हैं यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। आप कोई भी वीडियो देखते हैं और उसके एंड पर 2-3 वीडियो आ जाती हैं, वो एंड स्क्रीन वीडियो होती है। और इसके बाद ये विजिबिलिटी पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपने अगर पब्लिक पर क्लिक करेंगे तो सब लोग देख सकेंगे। अगर प्राइवेट पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ आप ही देख सकते हैं। अगर अनलिस्टेड पर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी उस लिस्ट में, पब्लिक वाली लिस्ट में शो नहीं होगी। इसलिए आपने जब वीडियो अपलोड करनी है तो अनलिस्टेड पर क्लिक करें, ताकि तमाम सेटिंग करने के बाद इसे आप पब्लिक कर सकें। अगर पब्लिक कर देंगे तो आपकी पूरी सेटिंग तकरीबन शो नहीं होगी। आप जैसे जैसे सेटिंग करेंगे वैसे वैसे लोग डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि आपने पूरी सेटिंग नहीं की होगी। इसलिए आप अनलिस्टेड किया करें और इसके बाद आप उसे अपलोड करके पूरी सेटिंग करके फिर इसे पब्लिक कर दिया करें। और इसके बाद ये नीचे प्रीमियर में देना चाहते हैं तो टाइम देना चाहते हैं कि इतने बजे आपकी वीडियो अपलोड हो, तो आप टाइम भी दे सकते हैं। इसके बाद ये हम नीचे चलते हैं और देखते हैं मेरी वीडियो तकरीबन 58% हो चुकी है, और बहुत नेट के स्लो होने की वजह से ये थोड़ी सुस्त जा रही है वीडियो। इसके बाद ये देखें, ये हमने तकरीबन हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और ये देखें, ये मैं जो सेटिंग की थी ये तकरीबन वो सेटिंग आ चुकी है। यहाँ पर वीडियो एलिमेंट्स पर थोड़ा क्लिक करते हैं और देखते हैं, थोड़ी देर तक ये भी शो हो जाएगी। ये देखें, ये अभी आ रही है, थोड़ी सी अपलोडिंग रहती है, जो प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ पर ये देखें ऐड कार्ड्स वाला शो हो गया है, और ऊपर जो एंड स्क्रीन है ये शो नहीं हो रहा, और ये बता रहा है कि आपकी वीडियो 25 सेकंड से कम है, इसलिए आप अपनी वीडियो पर ये एंड स्क्रीन वाला ऑप्शन नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको ये एक दफ़ा कार्ड्स वाला लगा कर किसी और वीडियो पर एंड स्क्रीन वाला ऑप्शन लगा कर आपको बता देता हूँ कि वो कैसे लगता है। ये देखें, ये कार्ड्स हैं। यहाँ पर आपने कई लोगों की वीडियो देखी होंगी, उन पर काफ़ी सारे कोई भी वीडियो ख़त्म होती जाती है, ये स्टार्ट होती है तो वहाँ पर काफ़ी सारी लाइनिंग में नंबरिंग आ जाती है कि आप जिस पर भी क्लिक करते हैं वो वीडियो ओपन हो जाती है। ये सारा वही कार्ड्स हैं। और इसके बाद ये देखें, यहाँ पर मैं कोई एक कार्ड्स लगा कर आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने वीडियोस पर क्लिक कर दिया है और इसका कार्ड लगाता हूँ, और यहाँ पर आपने अपनी कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर ये मैं एक हाउ टू क्रिएट यहाँ पर क्लिक करके ये एक कार्ड लगा लेता हूँ। और इसके बाद ये देखें, ये कार्ड लग चुका है, तकरीबन ये कार्ड लग गया है। और इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये देखें, ये आपकी वीडियो तकरीबन अपलोड हो चुकी है।
یہ دیکھیں یہ میں نے اب پبلش پر کلک کر دیا ہے تو یہ ابھی یوٹیوب پر چلی جائے گی۔ یہ دیکھیں یہ اپلوڈنگ ہو رہی ہے، تقریباً چند سیکنڈ میں یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور یہاں پر یہ آپ کو سے پوچھ رہا ہے کہ آپ یہاں پر کسی بھی پلیٹ فارم پر شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کا لنک تو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ کو کوئی ویڈیو اوپن کر کے دکھاتا ہوں اور اس کا میں آپ کو یہ اینڈ اسکرین ایلیمنٹ لگا کر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ میری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، یہ پبلک شو ہو رہی ہے اور یہاں پر میں یہ نیچے والی ویڈیو اوپن کرتا ہوں اور اس کا آپ کو یہ اینڈ اسکرین ایلیمنٹ لگا کر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ ویڈیو ایک اس کی سیٹنگ اوپن ہو چکی ہے اور میں اس کے اینڈ اسکرین ایلیمنٹ لگانے کی آپ کو کوشش کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ نیچے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کیا آپشن دے رہا ہے اور نیچے یہ دیکھیں اوپر وہ سائڈ پر آ رہا ہے اینڈ اسکرین پر، وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ وہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ اینڈ اسکرین آپشن شو ہو گئے ہیں۔ یہاں پر آپ نے یہ ان میں سے کوئی بھی اپنے ایلیمنٹ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سارے ایلیمنٹ شو ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں یہ والا ایلیمنٹ اوپن کر لیتا ہوں اور اسے لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ آ گیا ہے یہ ایلیمنٹ اور یہاں پر میں اس پر کلک کرتا ہوں اور اس پر ایک ویڈیو میں چوز کرتا ہوں۔ یہاں پر آپ نے نیچے آ جانا ہے اور چوز اسپیسیفک ویڈیو پر کلک کر دینا ہے۔ آپ کو جو بھی ویڈیو لگانا چاہتے ہیں یہاں سے سلیکٹ کر کے یہ ایڈ کر سکتے ہیں اس ایریا میں۔ یہ میں نے ایک ویڈیو ایڈ کر لیا اور وہ دوسری سائڈ پر وہ پلے لسٹ مانگ رہا ہے کہ آپ نے جو بھی پلے لسٹ دینی ہے وہ یہاں پر پلے لسٹ آپ دے سکتے ہیں تاکہ آپ کی پوری پلے لسٹ اس پر شو ہو جائے جب بھی آپ کی یہ ویڈیو ختم ہو۔ یہ دیکھیں یہ سلیکٹ ہو چکی ہے۔ جو سلیکٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے ایلیمنٹ لگ چکے ہیں یہاں پر، لیکن میرے پاس یہاں پر سیو کا آپشن نہیں آ رہا۔ یہاں پر کوئی مسئلہ آ رہا ہے۔ اگر آپ یہ اینڈ اسکرین ایلیمنٹس لگا لیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کی یہ جو ویڈیو ہے اس پر ایلیمنٹ لگ چکے ہیں اور یہاں پر جو میرے یہاں پر بلیک سا سیو آ رہا ہے یہاں پر آپ کا بلو کلر کا سیو آ جائے گا اور آپ نے سیو پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے ایلیمنٹ لگ جائیں گے۔ یہ تھا تقریباً پورا میتھڈ۔ اگر اس میں سے کوئی مسٹیک ہوگی تو پلیز معاف کر دیجیے گا اور اگر آپ کو اس میں سے کوئی چیز کی سمجھ نہیں ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی عمر یہاں پر کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کے یوٹیوب میں کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔